बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त वॉच कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इमरान खान साहब ने जो हालिया तजवीज़ दी है मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन से रिलेटेड, उसको लेकर बहुत सारी क़यास आराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कोई इसे मुफाहमत का नाम दे रहा है, कोई इसे यू टर्न के हवाले से जान रहा है, कोई समझ रहा है कि इमरान खान साहब को सियासत करनी आ गई है और कोई इसे अपने तरीक़े की सौदेबाजी का नाम दे रहा है। मगर जो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके ऊपर नज़र डालना बड़ा ज़रूरी है और किसी भी ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने के लिए उसके क़ानून को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। 2020 के अंदर आर्मी तरमीमी एक्ट आया था। उस तरमीमी एक्ट को अगर हम पढ़ लें, अगर तमाम उसकी शिकों को ना पढ़ा जाए, ख़ुलासा उसका देख लिया जाए, तो कुछ शिकें ऐसी हैं जो कि पूरे कानून की शक्ल को वाज़े कर देती हैं। 2020 के अंदर जब मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से ख़बरें सामने आ रही थी कि उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब है, तो 3 महीने पहले ही इमरान खान साहब ने एक तरमीमी एक्ट के ज़रिए उनको एक्सटेंशन दे दी। और ये 3 महीने पहले हुआ जब उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब था कि उनको एक्सटेंशन दे दी गई। और इस कानून को अगर हम सामने रखते हैं, जिसको बाकायदा अदालत में ले जाकर कानून की शक्ल दी गई, क्योंकि अदालत की तरफ से कुछ एलिगेशंस इसके ऊपर आए थे, अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। आपको सबको याद होगा कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को लेकर बहुत सारी जो इल्ज़ामात थे वो मौजूदा गवर्नमेंट, जो कि उस वक्त अपोजिशन का हिस्सा थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, मियां नवाज शरीफ साहब शामिल थे, और जो मौजूदा गवर्नमेंट के जितने भी अलाइज हैं वो आर्मी चीफ़ के ऊपर बड़ी एलिगेशंस लगा रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे। मगर जब पार्लियामेंट के अंदर से इस कानून को, इस तरमीमी एक्ट को मंजूर कराना था, तो बिना किसी चूं चरा के सब लोगों ने इसके ऊपर, चाहे कोई इसकी हक में था चाहे कोई इसकी मुखालफत में था, उन्होंने अपने सिग्नेचर्स इसके ऊपर किए थे। जिसके बाद आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन मिल गई थी, तौसीम मिल गई थी और वो आज तक उसके ऊपर बराजमान है। अब चूँकि नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस कानून के अंदर जो अहम शिक है वो ये भी कहती है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ये चाहता है, मौजूदा वक्त का वज़ीर-ए-आज़म ये चाहता है कि किसी भी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी जाए, तो उसे किसी भी सतह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर तो शहबाज शरीफ साहब ये एक्सटेंशन दे देते हैं तो ये चैलेंज नहीं हो सकती। सवाल ये है कि आखिर इमरान खान साहब जो हमेशा से कहते आए हैं कि फ़ौरी तौर पे, पुरअमन तौर पे आम इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए और आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हो या फिर तैनाती हो, इसको लेकर मार्च का महीना इतना इंपॉर्टेंट था, जिसके बाद हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस आया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को उतार दिया गया, उनको घर के रास्ता दिखा दिया गया। अब सवाल यह कि इमरान खान साहब इतने इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर, इतनी अहम टाइम के ऊपर ये बात क्यों कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दे दी जाए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक तो ये कि किसी भी आम इंतखाबात की तरफ जाने से पहले 3 महीने का या 90 दिन का टाइम ज़रूर चाहिए होता है अनाउंसमेंट के बाद से, क्योंकि मौजूदा हालात में जो प्रेपरेशंस करनी होती हैं वो अनाउंसमेंट्स के बाद उसे हंगामी बुनियादों पर किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब की सी सूरत हाल है, ना तो हमारे पास 90 दिन का वक्त है, नवंबर का महीना हमारे सर के ऊपर खड़ा है और सैलाब की जो सूरत हाल है, हम आम इंतखाबात का ऐलान करने के बावजूद भी एक बेहतर आम इंतखाब की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर आम इंतखाब की तरफ हमें जाना है तो उस हालात में हमारे आर्मी चीफ़ को मौजूदा हालात में बरकरार रहना होगा या उन्हें कुछ वक्त के लिए, मुख्तसर वक्त के लिए एक्सटेंशन दी जा सकती है। इमरान खान साहब ने जो एक निजी टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हैं कामरान खान साहब, उनके साथ ये इंटरव्यू किया और आप सब लोगों को याद होगा कि कामरान खान साहब के इंटरव्यू को रोक दिया गया था। अचानक से हंगामी बुनियादों पर इस इंटरव्यू को रोका गया और कुछ वक्त के बाद फिर दोबारा से इसे नशर करने की इजाज़त मिली। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि इस प्रोग्राम में जो क्वेश्चन आंसर्स हुए वो किस हद तक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर किए गए या वो तमाम पहले से सेटल्ड थे कि किस तरह से क्या बात की जाएगी, किस तरह से किस एजेंडा को लेकर चला जाएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू भी इस हद तक मुतनाज़िर समझा जा रहा है क्योंकि इसको रोक दिया गया था और हमने देखा कि बड़ी कदगनें भी आई थी। उसके ऊपर कामरान खान साहब ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया था कि मेरे प्रोग्राम को नशर होने से कुछ देर पहले अचानक से हंगामी बुनियादों पर रोक दिया गया और उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। सबको पता था कि इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें क्वेश्चन आंसर्स में की हैं जिनको रोकने की तैयारी की जा रही है। अब ये देखना है कि कितना एडिटेड ये प्रोग्राम था या कितना ये पहले से सेटल्ड क्वेश्चन आंसर्स थे। इसके अलावा हमने देखा कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से इमरान खान साहब ने अगर ये बात की है कि कुछ मुख्तसर वक्त के लिए इसको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए मौजूदा आर्मी चीफ़ को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसे मुफाहमत कह सकते हैं, हो सकता है पाकिस्तान के मुफाद के अंदर हमें मुफाहमत कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पर इसलिए भी कीचड़ उछाल रहे
رہے ہیں کہ بار بار تحریک انصاف کے جتنے بھی اہم لیڈر ہیں یا عمران خان صاحب خود ہیں، یہ جلسوں میں جاتے ہیں، کارنر میٹنگز کرتے ہیں، ورکرز کنونشنز کرتے ہیں، اس کے اندر یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ غلامی نہیں چاہتے، مگر ہم ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہمیں ان سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، ان سے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ لوگ اس کو بھی لے کر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ تو دیکھیے، تعلقات برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے، ہم غلامی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ مختصر مدت کے لیے ہے، تاکہ ہم اس کرائسس سے، جو اس وقت پاکستان کے اندر کرائسس ہے، اس سے نکل جائیں، اس کے بعد صورتحال کچھ بہتر طور پر ہمیں نظر آ سکتی ہے، کچھ ہمارے پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے، لوگ کچھ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کچھ امداد جو ہے وہ کم ہوگی، پاکستان کے لوگ خود اپنی جگہوں پر اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ اسے یو ٹرن اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں عموماً یہ تاثر جاتا ہے کہ خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں پھر ہمیشہ اچانک سے ایک اہم موڑ آتا ہے، اس کے اوپر وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، تو ان کو یو ٹرن کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ مگر اگر کوئی یو ٹرن بہتری کے لیے لیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور بہتری کے لیے یو ٹرن لینے میں کوئی، ہاں ٹھیک ہے کہ وہ قائد اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے اصول کچھ ڈیفرنٹ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں فیصلہ لے لیتا ہوں اس کے بعد میں ثابت کرتا ہوں کہ فیصلہ میرا بالکل درست تھا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت پاکستان کی یوتھ کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پوری یوتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یوتھ اس وقت جس شخص کے ساتھ ہو آپ اسے نہ ہرا سکتے ہیں، نہ اس کے خلاف آپ دھاندلی کے معاملات کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں، اگر جس طرح سے میں نے بات کی کہ قانون جو ہے آرمی ترمیمی ایکٹ 2020، اس میں ایک اہم شک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے یا اس کو توسیع دی جا سکتی ہے، ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، جب تک وہ 64 ایئرز کا نہیں ہو جاتا۔ 2020 کے اندر جب موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، ان کی ایکسٹینشن ملی تھی، تو اس وقت ان کی عمر 59 ایئرز تھی، 59 برس ان کی عمر تھی، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر انہیں توسیع دی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چند مہینوں کے اوپر ہی محیط ہوگی، کیونکہ 64 ایئرز کے میعاد پہنچنے پر یہ قانون کے مطابق آٹومیٹکلی کوئی بھی آرمی چیف ہے وہ ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آرمی چیف خود یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کیونکہ آرمی چیف کے حوالے سے مارچ سے آنورڈ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اب تو DGISPR کی طرف سے بھی یہ ریاکشن آ گیا ہے کہ خان صاحب کو ہم کلیئر کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کو کلیئر کر رہے ہیں، موجودہ آرمی چیف کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں مانگیں گے، نہ ہی وہ ایکسٹینشن لیں گے۔ اب یہ سوال دیکھنا ہوگا کہ آرمی چیف کیا ملکی مفاد کے اندر، جس طرح سے عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں، وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اور وزیر اعظم، جو موجودہ وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کے اوپر یہ میٹر کرتا ہے کہ کیا وہ موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اب یہ بال اس وقت کورٹ کے اندر ہے۔ لیٹ سی کہ پاکستان کے مفاد میں موجودہ اہم ڈیزگنیشن کو لے کر کیا بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو، اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔